কেদাম দিলা লোক দাদা মু মোটা নয় সে মোটা হ্যালো উড়া কেদাম দিলা দাদা ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ হ্যাঁ তোমরা 3 জন ছিল তোমরা 10 জন ছিল মারি পারলো নাই 哎呦我的妈！ হ্যাঁ তোমরা 10 টা লোক সব ধরে যাইতে বসে তোমরা খাইবে কাটো হইতাছ আরে তোমরা 3 ভাগলে তাও সব 10 জন ভাগা রাখবে আরে তোমরা খাইয়ে কাটো হইতা পেট ভাগলে টাকা দিবে আবে আসলে কুকুরা না সব জাগো তাড়া পকাই দে दादा इज्जत को तले पकेबेनी मैटर मिसेबे চল সোনা সা টোকাই তো সোনা 3 টাকা লাগবে তোর কামা দাদা নাই কাল সোনা ইয়াও আখি বাতি दादा कितना गोली आवे बंदूक में दादा एटा बंधु छुआ को बंधु गुली कोड आसीबो छुआ अली वालों रानी ना बताओ दे कमावे ना किसी लागवा नहीं कमावे ना बताओ दे कमावे सो बताओ दे कमा आ सकाळ दौड़ा दौड़ी करलो सो दादा कांदो ना दादा दादा हम ग्यांग को गुडे नुआ ग्यांग गुडे पार्टी सी हम ग्यांग को देखियो दादा मु टिके दादा जुहार तमरा की गावा दादा हमर गरीब लोग मोर रे भौणी बाग अछि तो एई मासर बाहागर नो पकेस दादा नो ओ ताले कोन करिया काका 30 मिनिट आंबो दरकार हाउ पटुआ बकीजी केते गिरा को दादा छोट आंब 5 टका किलो आ लाली आंब 15 टका किलो ए लाली आवा हाउ तो मजा हमरा रेडी होची मते टेक मते